Ajumi! Nice! Reverse punch. Ano si Gas? Yung bag. Tapos lagyan yun, lagyan yun. Sa bag, lagyan yun. Nice. Lagyan yun. Combination sa cake. Reverse punch. Reverse punch. Okay. Katol. Kinagat ka subay ah. Awa. Combination. Ang left naman gamita na sipa. Ang left naman. Ang left. Okay, why ka nag-right naman? Huwag mo naman pa. Tsa, tsa. Yo, dete, balon na sisoy. Oh. Step. Yes, wow. Bow. Lagyan. Lagyan soy. Lagyan na yung soy. Bow. Reverse punch. Step kick. Good. Reverse punch. Step kick. Oh. Ang kasi ang technique soy. Ato kasi nang baling friend ka doon kayo soy. Ano to? Reverse punch. Step kick. Sorry. It's okay lang na iya ah. It's okay lang na iya. Force lang kami ya baby. It's okay lang na iya. It's okay lang nagalagit. It's okay lang na iya. No, kamo hindi kamo sports nga. Kapoy na. Sige pa. Kano mga kayo soy? Ano?